Halo guys, nguluk ka mini party, nguluk ka jurki tup dong. Katok. Wala guys, nga pero patak ko. Ayo deh, ada arat dong ako. Balik lagi. Ayo apa? Kati pola itu bang orang deh ini aja. Ngolong mini patah sok deh. Bos tuh tuh kalak tuh belanja ba? Orang serpu mau lepak payah. Orang-orang tolak tuh apa? Macik ay. Mana macik bomnya deh. Bol kadang mau tani ke kap sopak bom lagi kadang. Macik lara rop songa bayi tahu. Ngayo sepuluh dolar mau kewali ke rada cukup lagi dah. Rameng nak ke dah. Ada bangkon nak ruida pir ke. Pirnya orang gom. Malu yo. Karming tak gom mayang deh. Amik pir tanam kabo yo. Bela ador ko padu ko. Lengkap tadi ayo apa? Ada panggot aku deh. Ada. Dalam patil letak, rameng nongo prayatu bong. Kora dari sablog saya menarik tu. Mereka yukalak to. Guys kato. Kato, boleh party deh boleh. Ngobongkum ya ada deh. Iya, murah. Malam belum tuh mota. Apa mau kalah tuh? Nggak murah sokap lang kumapi dong dorta kamne pori kam boleh. Ayo deh, biar ko pakai ayam tuh berian dah tuh. Caca tuh kok. Hampir sokap kol time lagi dong. Ada pir kone. Ayo juga tuh. Hele na pir kone. Hele. Ayo sampai foto. Sampai foto kan. Ah? Juga ham cara kayak untuk kawan itu. Udang kane. Dari na pir kone. Oh, gue renta suka apa ya? Sobrang. Ada enjol, oke gambar. Hele koi lah. Korea. Soalnya na. Aduh pada ada tuh komentar. Tapi ko mo. Kato. Ayo dah. Ngulung. Nguduk tok.